بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث في لقائنا هذا عن ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر التي خصها الله سبحانه وتعالى بخصائص عظيمة توجب من المسلم عناية عظيمة بتحري هذه الليلة المباركة. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan kita pada hari ini yaitu berkaitan tentang malam Lailatul Qadar. Dan tahukah Anda apa itu malam Lailatul Qadar? Sungguhnya malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang sangat banyak untuk malam tersebut. Maka wajib bagi kita semua untuk memperhatikan dan mengetahui dengan baik permasalahan ini. أيها الأخوة المستمعون، إن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار، كما قال تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. والمراد بالاختيار هنا هو الاجتباء والاصطفاء، فالله جل وعلا لكمال حكمته وقدرته ولتمام علمه وإحاطته يختار من خلقه ما يشاء من الأوقات والأمكنة والأشخاص، فيخصهم سبحانه بمزيد فضله وجزيل عنايته ووافر إنعامه وإكرامه. وهذا بلا ريب من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وكمال صفاته، وهو من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته، وأنه يخلق ما يشاء ويختار، وأن زمة الأمور بيده، فلله الأمر من قبل ومن بعد، يقضي في خلقه ما يشاء ويحكم فيهم بما يريد. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وإن مما خص الله عز وجل من الأوقات مزيد تفضيله ووافر تكريمه شهر رمضان، حيث فضله سبحانه على سائر الشهور، والعشر الأواخر من لياليه حيث فضلها على سائر الليالي، وليلة القدر حيث جعلها لمزيد فضلها عنده وعظيم مكانتها لديه خير من 1000 شهر. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan dan memilih apa yang Ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Ia kehendaki. Dan yang dimaksud dengan ikhtiar di sini adalah Allah memilih. Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kesempurnaan hikmah, kekuasaan dan kesempurnaan ilmunya, Allah memilih dari makhluk-makhluknya apa yang Ia kehendaki, dari waktu-waktu, tempat-tempat dan orang-orang yang Allah istimewakan dengan keutamaan yang lebih. Dan ini menunjukkan keagungan rububiyah dan keesaan serta kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, juga menunjukkan bahwasanya Allah Maha sempurna kekuasaan dan kebijaksanaannya, dan Allah Maha memilih apa yang Ia kehendaki, dan sesungguhnya seluruh urusan dan perkara milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memutuskan apa yang Ia kehendaki. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Sungguhnya milik Allah segala pujian. Dialah Rabb langit dan pemilik bumi serta Rabb semesta alam. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan Allah mempunyai keagungan di langit dan bumi, dan Dia Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dan di antara hal-hal yang Allah khususkan dan Allah istimewakan dari waktu-waktu, yaitu bulan Ramadan, yang Allah muliakan bulan Ramadan melebihi bulan-bulan lainnya. Juga Allah muliakan 10 terakhir dari malam-malam di bulan Ramadan,
Juga Allah memilih malam Lailatul Qadar yang Allah jadikan kedudukan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. لقد فخم الله سبحانه وتعالى أمر ليلة القدر وأعلى شأنها ورفع مكانتها عندما أنزل فيها وحيه المبين وكلامه الكريم وتنزيله الحكيم هدى للمتقين وفرقان للمؤمنين وضياء ونورا ورحمة للعالمين. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فلله ما أعظمها من ليلة وما أجلها وأكرمها وما أوفر بركتها. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kedudukan malam Lailatul Qadar, mengangkat derajat Lailatul Qadar di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam tersebut sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan pembeda bagi orang-orang yang beriman, juga cahaya, penerang dan rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin." Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah dan sungguhnya kami memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu diputuskan segala perkara yang penuh hikmah. Amran min indina inna kunna mursilin. Perintah dari kami, sungguhnya kami mengutus utusan-utusan kami. Rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguhnya Ia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya jika kalian benar-benar yakin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Tuhan kalian dan Tuhan bapak-bapak kalian yang terdahulu. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min 1000 syahr. Sungguhnya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan malaikat Jibril turun di malam tersebut dengan izin dari Rabb mereka dengan segala perkara. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam tersebut sampai terbit fajar. Maka sungguh agung dan mulia malam Lailatul Qadar ini. ليلة القدر ليلة واحدة وهي خير من 1000 شهر، ومعنى ذلك أنها خير من 30,000 ليلة، و1000 شهر تزيد بحساب السنوات على 83 عاما، فهو عمر طويل لو قضاه المسلم كله في طاعة الله. فليلة القدر وهي ليلة واحدة خير منه، وهذا فضل عظيم. قال مجاهد: ليلة القدر خير من 1000 شهر ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة والشافعي وغير واحد. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar adalah satu malam, dan satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya malam tersebut lebih baik daripada 30.000 malam, dan 1000 bulan waktunya lebih dari 83 tahun. Dan inilah umur yang sangat panjang yang seandainya seorang muslim menghabiskan waktu tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam Lailatul Qadar inilah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun tersebut. Inilah keagungan yang sangat besar sekali. Berkata Mujahid rahimahullah, Lailatul Qadari khairum min 1000 syahr laisa fi tilka syuhuri Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang di bulan-bulan tersebut tidak ada Lailatul Qadar. Begitu pula apa yang diucapkan oleh Qatadah dan Imam Syafi'i dan selainnya.
وفي هذه الليلة الكريمة المباركة يكثر تنزل الملائكة لكثرة بركتها، فالملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن وفي حلق الذكر. Dan pada malam yang mulia tersebut, malam yang penuh berkah, ya, para malaikat turun karena banyaknya berkah pada malam tersebut. Karena malaikat-malaikat turun bersama keberkahan dan rahmat, sebagaimana para malaikat juga turun ketika Al-Quran dibacakan dan ketika majelis-majelis zikir diadakan. وهي سلام حتى مطلع الفجر، يعني أنها خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. Dan malam tersebut penuh dengan keselamatan sampai terbit fajar. Artinya malam tersebut dipenuhi dengan kebaikan, tidak ada keburukan sedikit pun di malam tersebut sampai terbit fajar. وفي هذه الليلة الكريمة المباركة يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة بإذن الله العزيز الحكيم. والمراد بالتقدير أي التقدير السنوي، أما التقدير العام في اللوح المحفوظ فهذا متقدم على خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما صحت بذلك الأحاديث. Dan pada malam yang mulia ini dan malam yang penuh berkah ini diputuskan segala perkara yang bijaksana, yaitu ditakdirkan pada malam tersebut segala apa yang akan terjadi di tahun tersebut dengan izin Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan yang dimaksud dengan takdir di sini adalah takdir tahunan. Adapun takdir sepanjang umur, maka hal tersebut dicatat di kitab Lauhul Mahfuz, yang di kitab tersebut ditulis segala apa yang akan terjadi di langit dan di bumi 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam banyak hadis-hadis yang mulia. Maka perlu kita ketahui bahwasanya takdir yang ditulis di malam qadar adalah takdir tahunan dan bukan takdir sepanjang hidup. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ليلة القدر أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih tentang keutamaan malam Lailatul Qadar dengan sabdanya: "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. وليلة القدر هي قطعا في شهر رمضان المبارك، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، مع قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي أرجى ما تكون فيه في العشر الأواخر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وطلبها في أوتار العشر آكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. Dan para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar ya pasti terjadi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan pada bulan tersebut Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelas dari petunjuk dan pembeda. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Dan kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan kemungkinan ya malam Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir di bulan Ramadan atau di malam-malam bulan Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taharraw lailatul qadr fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir
di bulan Ramadan dan mencari malam tersebut di malam-malam ganjil, ya, terutama di malam-malam ganjil sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, kejarlah di 10 terakhir di bulan Ramadan. Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Yaitu 9 hari yang tersisa, atau di 7 hari yang tersisa, atau di 5 hari yang tersisa. قال ابن حجر في فتح الباري تحت باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان في شرحه لصحيح البخاري، قال في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان، ثم في العشر الأخيرة منه، ثم في أوتاره، لا في ليلة منه بعينها، وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها. انتهى كلامه. وقد ذكر العلماء أن من حكمة إخفائها وعدم تعيينها في النصوص أن يجتهد المسلمون في جميع العشر بطاعة الله بالتهجد وقراءة القرآن والإحسان، وليتبين بذلك النشيط والمجد في طلب الخيرات من الخامل الكسلان، ولأن الناس لو علموا عينها لاقتصر أكثرهم على قيامها دون سواها، ولو علموا عينها ما حصل كمال الامتحان. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari di bawah judul atau bab yang bernama bab tersebut, bab Tahari Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir. Bab mencari malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 terakhir. Ya, beliau mengatakan bahwasanya dalam hal ini ada isyarat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan dan di malam 10 terakhir, juga di malam-malam ganjil, dan tidak ditentukan malam ganjil tersebut, ya. Dan ini menunjukkan, ya, dan hal ini ditunjukkan oleh kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Selesai perkataan beliau rahimahullah. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya di antara hikmah disembunyikannya dan tidak ditentukannya malam Lailatul Qadar dalam nas-nas ini agar seorang muslim atau kaum muslimin bersungguh-sungguh di seluruh malam 10 terakhir dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahajud, membaca Al-Qur'an, berbuat baik, dan agar jelas siapa yang rajin, siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebaikan dari orang yang malas. Dan seandainya manusia mengetahui, ya, malam Lailatul Qadar tersebut, tentu kebanyakan mereka hanya akan melakukan ibadah pada malam tersebut saja. Dan jika mereka telah mengetahui kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, maka tidak akan sempurna ujian dari Allah Subhanahu wa taala. أيها الأخوة المستمعون الكرام، إن الواجب علينا جميعا أن نحرص تمام الحرص على طلب هذه الليلة المباركة لنفوز بثوابها ولنغنم من خيرها ولنحصل من أجورها، فإن المحروم من حرم الثواب ومن تمر عليه مواسم المغفرة ويبقى محملا بذنوبه بسبب غفلته وإعراضه وعدم مبالاته. فطوبى لمن نال فيها سبق الفائزين وسلك فيها بالقيام وحسن العمل سبيل الصالحين، وويل لمن طرد في هذه الليلة عن الأبواب وأغلق فيها دونه الحجاب وانصرفت عنه هذه الليلة وهو مشغول بالمعاصي والآثام، مخدوع بالأماني والأحلام، مضيع لخير الليالي وأفضل الأيام، فيا عظم حسرته ويا شدة ندامته. Sungguhnya wajib bagi kita semua untuk bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar ini agar kita mendapatkan pahala dan mendapatkan manfaat dari malam tersebut. Karena sungguhnya orang yang terhalang dari pahala malam tersebut, dialah orang yang terhalang, orang yang melewati malam-malam dan musim-musim yang penuh maghfirah, kemudian dosa-dosanya masih dia pikul, kemudian dia juga berpaling dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dialah orang yang merugi, dan beruntunglah orang yang mendapatkan keutamaan malam tersebut dan berusaha untuk memperbaiki amalannya, dan sungguh celaka dan rugi orang yang diusir pada malam tersebut dari pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ditutup baginya ampunan
Dan sungguh merugi orang yang berlalu malam Lailatul Qadar dan dia masih sibuk dengan bermaksiat, ya, tertipu dengan hayalan-hayalan dan impian-impian, dan dia melalaikan malam yang sangat mulia dan hari-hari yang sangat indah, dan sungguh besar kerugian orang yang demikian. من لم يربح في هذه الليلة الكريمة ففي أي وقت يربح؟ ومن لم ينب إلى الله في هذا الوقت الشريف فمتى ينيب؟ ومن لم يزل متقاعسا فيها عن الخيرات ففي أي وقت يعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. Barang siapa yang tidak beruntung di malam yang penuh kemuliaan ini, maka kapan lagi dia akan mendapat keuntungan? Barang siapa yang tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat mulia ini, kapan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan barang siapa yang masih bermalas-malasan untuk melakukan kebaikan, maka kapan lagi dia akan beramal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal syahra qad hadarakum wa fihi lailatul khairum min 1000 syahr." Sungguhnya bulan ini telah datang kepada kalian dan dan di bulan tersebut ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, maka dia telah terhalang dari seluruh kebaikan, dan tidak terhalang dari kebaikan malam tersebut kecuali orang yang benar-benar merugi. ويستحب للمسلم أيها الإخوة المستمعون أن يكثر فيها من الدعاء، لأن الدعاء فيها مستحب، وليتخير من الدعاء أجمعه. قد روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإن هذا الدعاء عظيم المعنى عميق الدلالة، وهو مناسب لهذه الليلة غاية المناسبة، فهي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم وتقدر فيها أعمال العباد لسنة كاملة حتى ليلة القدر الأخرى. فمن أعطي في تلك الليلة العافية وعافى عنه ربه فقد أفلح غاية الفلاح، ومن أعطي العافية في الدنيا وأعطيها في الآخرة فقد أفلح، والعافية لا يعدلها شيء. فلنتحرى أيها الإخوة المستمعون خير هذه الليلة وبركتها بالمحافظة على الصلاة المفروضة وكثرة القيام وأداء الزكاة وبذل الصدقات وحفظ الصيام وكثرة الطاعة واجتناب المعاصي والسيئات والندم والتوبة من الذنوب والخطيئات والإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر واجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا واعف عنا إنك عفو كريم. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak doa di malam tersebut, karena doa pada malam tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia memilih dari doa yang mencakup hal-hal yang sangat banyak, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadar ma ad'u?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda kepadanya, "Taqulina Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ucapkanlah, ya Allahumma innaka afu, ya Allah sungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afu, engkau menyukai pemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Karena sungguhnya doa ini doa yang mengandung makna yang sangat dalam dan sangat cocok untuk dibaca pada malam tersebut, karena malam tersebut diputuskan segala perkara dan ditakdirkan perkara-perkara yang akan terjadi di tahun tersebut. Maka barang siapa yang diberikan pada malam itu keselamatan dan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah beruntung. Dan barang siapa yang diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka dialah orang yang benar-benar beruntung, dan sungguhnya al-afiyah atau keselamatan tidak ada yang setara dengannya. Maka marilah kita semua berusaha mencari malam tersebut, mencari berkah malam tersebut dengan menjaga salat-salat kita, terutama salat wajib, memperbanyak qiyam, kemudian mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, menjaga puasa kita, memperbanyak ketaatan, menjauhi maksiat-maksiat dan dosa-dosa, dan bertaubat dari segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami, sungguhnya Engkau Maha
pemaaf dan maha mulia. أيها الأخوة المستمعون الكرام، نلقاكم بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Kajian kita pada siang hari ini dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.